أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفوه دي مبي سفاجل دي فقبارا بادي كالغد بدنون تاسا يام كاربيغا موسى حميد دي پورغو بما قمالي بيلي يورو يابنا مهي يرونا دي لپا مكابا دي شنسوغا جوغو شنسوغا بيستالا نون سبلا وطو nturuwani tona ba yel solma wonna ma yel solma yela goma yel solma ni shi himbe tenganga jugula saganuma la adimbi sen mensuwa ti adimbi sen ne sanda ne jugu nimbi se yiba sanda me adimbi se pani la wonna mwawga adimbi ga ni yam la bangare ta tongo man se telescope namba ntona woni nya tona ba yel solma huwa تيواهي القرآن فقين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كلا بالفوت ماما تونا بونيك ميل سولما يل سولما لنشي هم بتنغانا جولا ساغانوا لنيامين سوا at nibla nisi هم pa considérer remba kunto considérer nous na ma yella bang tuna ma yella yenega rili woto sont kanga jugu la diketa turuwan falakal geography yela rili sont ko leni sin logo wa sont sania turuwani aywa galaxy number hinjini to ye duni number fasango tidiyete galaxy ye duni wala donc galaxy number ye duni number aywa yela du goma me ti yawuna ma min hiye le qur'ana pukoy alhamdulillahi rabbil alamin pengere bene mama wende mam la duni namba soba galaxy namba soba ya mam rilli alam inde ye yemre la una ma yela ka alamin wawame ye kenkenwo rilli duni namba bo hinya ya galaxy namba bo hinya duni me galaxy na milliard kubsibu la binyanya duni na milliard kubsibu la binyanya yelle de son sanyati loge les pas a ponte da la bouche il y a adsa la wintoda le kisha la tinganda wala tibamba yemre me fa jourme buna ne se jemsi min lembe bu juku ya sa ti wa tinganga to nu to kanga tinganga lenyawe to nu to kan so tinganga nkonte venam do ti tenganga jourme ti buna ne si bebe il y a adimbi la bunvutise la konamba la tise la mons le modo aywa halin zakin tese rille aywa wona ma buna da sawawame donc rille oto aywa do goma ne isoba yelle halin wata konamba aywa la ko min hinna toto halin wata ton tenganga min hinna toto vutesa a wakat namba ala hala hiya hinyo stab to aywa tenganga menga hijo toto le parti tunu toga yika inkin tunu unto kwa anika kilometer sa wana do goma yifa yelle halin kin tuta arse yela tono himbe duni le ni pokwa hiya galaxy le ni pokwa aywa tidi muni bitibinya arsi hiya tunu tora tara aywa bamba aywa milliard kobra la binya ya himbe tono galaxy point ya arsina milliard kobra to sa nak fini ngese fon to na nyabale ya arsin hijemsi arsi awa tusu piga walma arsi tusu wai teka bala to na nya dil arsa huwo nyo to wa ngi me arsa e beda tana bel mi yida mun towa aywa noro aywa million yembre rilu to dina saka ne so to goma ni fa yille halin wata saka hu wata to sa pasa na sa tasa yela fa de goma me to nam sa saka aywa halin wata aywa tamsa hu wata to tinganga por jugu halin wata aywa bioko sapila le pasi aywa tinganga pour ko namba yela ifa gili le so me aywa rilu to de ketamena sa de ne so sonskole ninga donc hina wom sonskole ni hindo ro sonsania tundu wane fize namba yela fize namba hiyege di toto bo hit tenganga jugo toto le passe silisa bo hon kinene vitesse le ni le passe bo soya himbe yinga toto le passe satellite namba la telescope namba yela di sonsania aywa inshallah lilirunde na wo masonsuka tundu wane burikina hiya tondo menga tenga
wa satellite yeli la ning bo ngomda ina wo ma yeli bilufu wa sons kanga point to na san sake halun wa tan wa adimbi menga adimbi se tanda hiya tamde ba tinganga pori jugu wa ti meleksa gome bono nam soka wa rille aya kanga me yeli na wo mame halun wa tan wa ayaz leni si himbe tenganga wa himbe wa qur'ana point ina wo ma wa hunwa wo halun wa tan wa nam san sake adimbi men hende be izile ninga takala watenga pori juguka rilit nangoma yon yelle aywa o vocal kanga point tunam san sake sala pay quelque pour une pousse benia ya sidati satellite le ni yelle bo ngomde ti anan duya sasonwa ti ya Burkina Faso ri aywa rille satellite yelle dina son samen to wani watara aywa bo ngoma yelle la ne ba huwa o fa shukame tunduwani yala ruyan bi anamparu awa bena himbe bale anamparu ye ya goma nambe shuka la kai banamparu sena nandiye a goma nambe shuka tunam sa sakame awa sala samdu ba sampa yikin same 20 de wapam satellite wala satellite sampam yolo hoda yere huwa o tunduwani communication wengi telephone number halun wata tele number halun wata arado number wanyi fa kibaya lepa Burkina tenganga menga ntwena contrôle du toto wa satellite centre satellite twemna contrôle de tenganga soma yede ne satellite number na capter don kontinyamba rilu oto wa wonam sanson ti pame a songo de Burkina Faso soma zenke de Burkina Faso jugu aywa temsa taba point rilu to moha la problème ambe ndeni mosa yarisi le pas Cécile bamba ntena shonwe la bamba mishonra bo yitani français ordo français sans con ordo sans con yarda donc teme naman la yella mbe ndeni mosa nyam mi se mimi ti France yatondo beba France yatondo beba bon ti rechinamba bioko ti France prate ti ton tenga développer ton temsa France hinsho temsle ni tan colonie si temsle ni ta ya bama mbe pour Afrique ka yi temsa fa fta nanges Angleterre hun colonie si temsle ni sa bama fa be tawli yi de France hun colonie si temsle ni ta reli a France la ton be wala donc France prate ti ton tenga développer wala donc ti asababa ya bugo ti nango ma bil futi kelegede hinkite risi walma France risi walma sil patun na shon tondo africain ba mbekawa avora lamna to ko samba kelgi somade bo bangara woto hiya satellite number wo walma technologie bangara bo ya bangare ti ye zaman pene bangare risi namba ni bo bangare aywa ti temza fagili no fo bangare woto mosa bo risi sa yetibna songo tondo wani bugurado walma sara kombanamba erilla metti France sake erilla metta a king France donc ti France king to lebge walma bu lebge mane taye frande ya wato nini wala donc risi panan sake ndeka bangara king to kon France ti France copier wala risi panan sake ndeka bangara to kon France ti France copier wala sabla risi sa yetibna songo tondo erilla technique to giligi France donc ti lebga ne farmbe ne la ton waka sabla to no hun karande farmbe to no nyo yende bo la sami kemeti akornam kade et termina ma direct récito mena yise ninge direct on wato ninge ka wala ne sama ne secret ni himbe yel kansa posin France papa ambe quoi France papa ambe wala la wotoma risi walma sin cette nation watondo ilam tek ni France ya wa ba sa ki France ni France na ndika bamba bangara ana copie bamba bangara donc rinen kete donc ti risi patolu son tondo africain ba France hun colonie si zaman le nisa ya gomba ti gom de la kay risi patolu na son tondo 100% wote wala yella vont yede
le ne bon wa be pami quoi wala ya bangri yelle e secret nam yelle ya code nam yelle limo yelle wala donc ti bama sa wuse France nan dika baba bangara aywa développement tumne wala donc riket baye burar wala mabiyo ko sank ni lam tiblerge a lebré jingi mante farndan wakanwa donc zikaji la juru bu bangara wala donc ti mi ke temzami in développe change le jin développer bamba ya yel ka tanam taba labo mand quoi yel ka tanam secret ka taba labi taba tu sangi wa ira secret ne fatuna pa bi satellite namba yala hambe yingra ira le pas si zaman berber le machine développe fa gilli donc tar secret namba dot ne da fa gilli satellite nde yingra capter de fo tenganga yenye mbale awati bumwen fa fatuna ki fo tenganga ju lampo pa me de sage barahama na pa kausna nanda ronda bal yumda donc ira paya ira bombarder avion yemre bon tu wuni da avion ya bio ko ya handa na wari ki secret ira pour venir qui ira bombarder ti amiki ira nyemba mbe pour ba ne fa ba bombarder lam quoi sabla bunyinga sa wana nyoko fot namba impam ira bangara kine reketi bombarder wanam ta ba mo la irisi himpa ton nation tondo africain baka il abti tondo accord le simbe ton accord de France wala accord le nial le simbe ton France toka il abti tondo e saminde ton sa kiminde saminde mo sa il sa man irisi to nation tondo direct te ton irisi so ko bal quoi voilà bon zaman berbe me lebe me le mane bioko bu lebe mi si accord namba bu ni tab suka ko paya donc yi fa gile kenga da toni la toni lisi wala ma sin zaman le mission nation ton da lamte ak na France ya ko donc yele secret yinde donc satellite le ni yele bu ngomda aywa France sa sakame atweme na wa la ile yam yam communication ton communication namba a ton wat u fata mbo ne de téléphone ak ne France satellite wa en France te ba makin to kelege ya on ba hata wa fonini wala donc yi danger rinke toni yel ba yin palin France ton pato na man en faire ba fo France ba bangi wala ne kiti ba rebe namba zabre to quoi e Maliwo Burkina wo zamana ni le ni France hun koloni se fangi yawoto wala donc auto musa donc wanyam ni rebe namba san tarsada nzabni donc communication la yam na bon ta bala donc auto wa donc sambo la na en France donc ba ma yele aywa rebe nabi ki serge ti boatami am yam communication fa la mbe yam ba ma nuku wala donc yam bi le patuna man yele ba fuy inshallah ko bi ya o mi ki bangara min yebe wala donc auto wa ya France le yenda tonu tele namba di ardo namba di mbo fa di hingeta afan gilli ya France satellite namba mande no quoi wala donc auto wa to quoi wala donc report me la bon ko akadefi la mun game lamte Afrique gille fa pam satellite donc tibu communication pas tout ni Europe communication de Afrique fa pam satellite ne da fa ton na branché yawan tumba tuma wala donc la bon kelon ko ba akadefi kuba ya ba pour quoi wala yel kana ba pour les pour ton bébé aywa les passe la sa somba nyam ni wotonwa bon ya yel ka sana ta be ne ko code number o secret number bet ne da fa paratiti ne da fa pa ma toni quoi voilà donc woto les satellite learning yel ngomda goma sidi beba me aywa ti watara sidi yalse yende ya astronome bangada aywa ti sidi karam ayil bangada soma tara bangara lebin songa aywa risinamba sinwa namba aywa soma kwa wala la wotoma ton pam afnaitema wa ton tuma wa ro wala yella lon sa ke sala ni tabdo sitsa wa pam purasi ni France nyugui dare dakanga dare la di ton ko de ken tawre wala tamba faranda gwama mbaha aywa France tew la di rikidi mensa budo gwama gomini taba ya mora wo ya huwa e bumbule no gwama di fagile hento na wo mo gomeni sala ka to ne be yitka na to non karam France watwa ya farand lab karam watwa la ka bangare
wala bu to karam to fa o to ko wan bangana han to na nafu bu tenga po wa o kwa ne ba po wa o yemuri donc li ya farnda balla ko don to don karam de le ko wa wo gom farnda ay wati ya wa biyo ko la patma na o patar bangar kwa ya mi bangara mi yere wala ba fata nge de de sanya saba mi bangara yi da ton ne ble bi de farasin to godon karam de yum ka tek le mo wa saba mi bangara yi ba mi sabla saba to mi na man ku kunya manage aywa yel hu wa la bamba do patna ma ba fu ilam te faranda ko mbal ko ilam te le mu wa mi kene ba mo han tin kun na kun to karam yeri bo to na man politique ni dineba mo ba tenga en conférence France yayin ye bala karanga bala huwa fa ne dum to ko de dikatu wati ngwade de temsa Mali ya woto Burkina ya woto Côte d'Ivoire ya woto ya fagile France pinamba wala fagile France zabisi tumbi to kwamba tibu tum France nyinga donc France mi ya tondo la nyimu votne wala nyimu vuinga fa yagane ton ya Afrique bala wala yime aywa riba bebe rilu to di sapa purasni yi France pour dare on a sans saké aywa ni dare na tawre li determination do chinois si determination do zaman quelle determination de direct donc patuni ak ni français aywa ti ba mak ni toujours bu sekere wa la biya on basa tawaka wala yelle woto la inshallah rille budo goma on a manam ti budo goma nyoso taba ti ni jinfa ne budo goma ne yelle yam ton développer mense ni ibudo goma ngum taba ni ibudo goma rili budo goma ya bangan be yipo bangan be point la façon yet fana ambassa fo menga budo goma la fkin touré kinezing budo gom nyak bangara pour be ni développer fo menga ya to quoi wala yi to soma wala dongwe dina panye yi so bana nan da duniya pour juguka ni tefuli ka ni yem su budu ku zama zem su budu koma mtin wa développer fo menga tenga wala ti o faranda to no huntum ni faranda kawa donc il pato na développer ton tenga abadan abya faranda balla to ni de goma balla yedle balla ton ton karam la kai pa wa bangan be pon quoi wala donc ton na fam ta bni more wala ma sinimiri wala ma fulle wala ma waya wa budu comme ni se fa ni ba fa hu majorité fa hu budu comme ni sa wum ta ba fam ta ba nyak bangar be ni tum nafe wala ti saba bu sam tum ni bu kom da me aywa mano to yoto le frik da mane oto ndiki on bal nyon ndiki on moto awa yinde yiti shugo wala ma yinde yiti lare wala ma yinde yiti aywa show yinde yiti wanye bumle ni ngafa wala ya ngoma ya bioko mani na manwa goma ya hana ngomni biligdu ni taba mano to la partie kamenga be la bangara menga bebe wala tonye batne dam to karam la partie ki kabe kwa wala to makabe ilo to na kiya de chance ka pokoy adimbiga munna manam ti yende watenga nga juguti ya amana ne wala tia basni yam unam rika bas yama ko adimbi tinga pori jogo ye tawa wa mana tinga wala la si samda yiminga la sam ala yi sambe me tinga pori jogo ala yini nge sang me sambe tinga pori jogo rele adimbi hinde be zile ni renga duni le ni pokwa takla wa duni kanga pokwa hiya tinga pori jogo arika kaula anawina soka adimbi shefa adin bi shefa gili nyonya fa tu ye be ni menga la vuinga ming da ka talebe wala tundi yibe ni ya waka zile ni wona mhiye le suratul araf point ayar kwabaga la pisho pela yemri yam sangesbe na yemi wona mhiye le wa isa akhadha rabbuka min bani adam min juhurihim ذريتهم وأشهد على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين للفتانجس آية كان يرسل من بيان بوين للي ونا أمريكا كولا أنا أدم بشوكا أدم بساكة ونا ما أيوة يتي يساكمي donc ti una me ya una ambassador tawati nganga pori jugu lili zikanga zinga yeye
wala yomi ziga to ti duni namba ti dunia aywa ti la adam bi yitede wa amo pour direct sa yibe ni duni kanga pour la fu wati dunia yibu so ba pour ya fu mo pour wa man ti wo waybe walma hiro to walma na patawoto ya wo yibe ni mosa yinganga ani nyona pamda tabeni wala yinganga ni nyona pamda tabeni laka adam bi se fa na mi sapiu adam bi se yela fa mi gilli aywa wona pul mama fa gilli kaptista fo jinganga zi fo duni kanga fo wala yin nyonya ye bebe no voting bu vote al halen nga fa san wo duni ju ka fu yinde yin kita adam bi wona bola adam bi al insan inedi hiye yinda wala nedi hiye yinda adam bi yinda yindem kwa yinda zami rulu to adami talla woto halwa watin nga pori jugu tim woto la taraka bona tobakana an tobaken donc tim woto halwa tatin nga pori juka na le yikame tunyore yeye mena le lebe duni jenga pour ya sa ya barzaka le mo yibe ne ya sa awa tinyora ni yinganga na le tupa tabiya sa ya se alkiyam dare ni le kiyama inda la lahar dare mosa beni adam bi ga nyora le pasi yinganda nanto nata beni ya sa wala jinse yibu la fa kwa fa yibu donc le nyora de nga mu vuima ayemre takala wa mo pokon donc ti ani yinganda wa pam tab e mo pokon ti buitinga nata bi tinga juka wala san nata bu vuim kane donc nyora na le ba me kenge aso bon ningi awa mba yinganga wala donc vuimra ngala woto ene pori donc le lignora ani yinganga na le tupa mata biasa yinda la lahara dare donc yi la arjena koma wala mabuguma koma ya wadu vuim tinganga jukane aywa vuingle al haleninga vuin kanga be lahara wala donc lilu vuinga al hanamba wawame lilu woto sa fahamda yel kanga adumbi sefa na gataba indiki kaula zikanga zingirin kitibiyele una mahuwa shukuba alashtu bi rabbikum yala panyam pa mamle yam sobbi yam nande ya Allah qalu bala sahidna tibfagili nari yere tonu ko sida aywa ton fa yesede aywa ti yafo la ton nanda lili nyonya fagili nana dare yentan toni ayaba adam nyore tonu adbi shefa nyonya fa naga bioko ya nyonya pa yiri tab ko fa na gidena na wakati yemure ko rilu woto le dunya yiba la yiri taba wala ma lahara kenda la yiri tabeni rilli dunya juka ringring wa hiya toto lahara min ringring wa bebe wa iya barzaka punkwa fa tanki donc fo sanki lahara fa ni pali ben nananda wala donc ni ben ci hinde fo be ya fo mi soba aywa ganta nam la bamba ganta nam la bamba aywa takla dunya yike rilli yella alhale woto duni kanga ye unam sansa na wo gomo duni kanga mi himbe zinde ni nganyo hinde vote zinde ni sa na wo gomo san wa tada na wo gomo la me ne ile ton pa bang duni namba alhal namba unam sansa ka duni namba saka ta pusin wati ye yir solom tek to vai hedba fasan vai sin qur'ana point fona pam yir solom pam limanda apuju suma erilu woto aywa na saga ne di sonsoka rilli tenganga nema pasate tenganga pori jugu jawna mo men hiyele waqadara fiha aqwataha donc adin biga bu vote sa fa gilli bu voinga wina prepare la me ti sa peu pour ma fa gilli ti sa adin bi men saknye ya ona wa tenganga pori jugu la adin bi vile ni sande yidi bunan san kelfa wina huwa wa adin biga on wani tenganga pori jugu yende le bu wa sande ya sa yidi bunan san hinkela ti ayi hinawo rilli tenganga por jugo nemala ni himbe be paton sai wa me la admi min yake sababin same la kai riki admi na taga daga sigi tenganga tengera ni kilometra ti pisna ta te kafa admi tumina si mbaw handati gil fa pa amda pour mbesa zone kanga admi pour ti sanama aywa admi hindati yele ni safa be yamin tenganga por jugo
la sa lobe ni kin to san te de mo ye buna mo betinga nga tenga mo honte arbi ba fu kabiri wala arbi patron tabe arbi ba fu kabe ti odo hemi ye liamba tenga nga menga rek fo na taga daga sikitinga nga on konsin sikitinga nga tenga ya kilo tusha ayobe ni zaka wala kilo tusha yobe ni zaka les pichons pour faire ari pour ta tu mena qui est ya ga hada sanam namba la handat fa gilbe